السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحصة كما وعدتكم إن شاء الله سنقوم ببعض التمارين من أجل تثبيت الموارد التي قمنا بتقديمها في الدرسين السابقين. إذن بالنسبة للدرس الأول comme je vous ai promis, on va parler un petit peu de l'enchaînement des opérations، يعني تسلسل العمليات الحسابية، ونبدأها بأمثلة. إذن فمثلا المثال الأول 27 ناقص 5 زائد 2 ناقص 3 زائد 4. إذن كما كتشوفوا في هذا المثال هذا، العمليات الموجودة عندنا في هذا المثال هي عملية الطرح وعملية الزائد، عملية الجمع. يعني عندنا عمليتين، deux opérations, à savoir la soustraction et l'addition, ou bien la somme tout simplement. Donc comment on va procéder pour calculer cette écriture numérique؟ بما أن عندنا الطرح والجمع، فهنا نبدأ من اليسار ونتجه نحو اليمين في العملية ديالنا. Donc on va commencer par la gauche. Comment? Vous allez voir, on va tout d'abord, voilà, 27 moins 5, c'est 22. Plus 2, moins 3, plus 4, est égal. Toujours par la gauche, 22 plus 2, ça donne 4. Moins 3 plus 4 est égal. 4 moins 3 est égal à 1 plus 4 qui est égal à 5, tout simplement. Donc voilà le résultat final. Donc comme vous voyez, puisqu'on a seulement la soustraction et l'addition. On va voir maintenant avec un autre exemple. Notre exemple, c'est 22 divisé par 2 fois 5 est égal 22 مقسوم على 2 مضروبة في 5. Donc ici on a la division et on a la multiplication. La division et la multiplication. Comment on va procéder؟ كيفاش كنديروا في هذه العملية هذه؟ إذا نفس الطريقة، بما أن عندنا القسمة والضرب، نفس العملية اللي كانت عندنا مع الجمع والطرح. كنبداو من اليسار فقط. 22 مقسوم على 2. Donc 22 divisé par 2, c'est tout simplement 11. Que multiplie 5, qui est égal tout simplement 5 fois 1 c'est 5, et 5 fois 1 c'est 5, donc c'est tout simplement c'est 55. Voilà, lorsqu'il y a l'alternance de la division et de la multiplication. ملي كيكون عندنا القسمة والضرب، إذا بحال ملي كيكون عندنا الجمع والطرح، يعني كنبداو من اليسار وكنمشيو بالعملية ديالنا ببساطة. Donc on commence toujours par la gauche. Maintenant on va voir lorsqu'il y a un mélange entre la multiplication et l'addition. عندنا الضرب والجمع. 20 fois 3 plus 5 fois 2. Donc lorsqu'on a ce mélange-là, la multiplication avec l'addition, c'est toujours la multiplication qui l'emporte. Ça veut dire c'est la multiplication qui a la priorité. عندها الأسبقية. الضرب هو اللي عنده الأسبقية. ما نمشيش نبدا 3 زائد 5. Non. Donc je dois commencer par la multiplication. Voilà la multiplication. C'est ici
20 fois 3, et on a la multiplication ici. 5 fois 2. Donc, 20 fois 3, c'est tout simplement 60. Plus 5 fois 2, c'est 10. Ensuite, on arrive à l'addition, ou bien à la somme. 60 plus 10, ça donne tout simplement 70. 70. إذا هنا كنعرفوا بأن عندي الأسبقية كتعطى العملية الضرب. La priorité, c'est pour la multiplication. Oui, un autre exemple. 2,5 plus 3,5 entre parenthèses multiplié par 2 plus 5. Donc ici, ce que je constate, bien ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a la présence des parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses, il y a la coasse. Donc, lorsque j'ai les parenthèses, automatiquement, je dois commencer par ce qui est à l'intérieur. Donc ici, j'ai 2,5 plus 3,5. C'est tout simplement 2 plus 3 et 5, donc ça va donner 6. Multiplié par 2 plus 5. Donc ici, on revient à un mélange d'opérations, c'est-à-dire on a la multiplication et on a l'addition. Et comme la règle dit, c'est la multiplication qu'elle emporte. Donc je dois commencer par 6 fois 2 qui est égal à 12. Donc ici c'est la multiplication. يعني الضرب هو اللي عنده أسبقية. 6 في 2 هي 12 زائد 5. Donc 12 plus 5, c'est automatiquement c'est 17. Oui, on continue par un autre exemple. 6 fois 3 divisé par 9 plus 5. 6 fois 3 divisé par 9 plus 5. Ici, on a la multiplication, on a la division et on a la somme ou bien l'addition. Par quoi on va commencer? Donc, on a dit que lorsqu'il y a un mélange d'opérations, c'est la multiplication et la division qui l'emportent. Oui, on a la multiplication et on a la division, donc on doit commencer par la gauche. Donc, voilà ce qui l'emporte. C'est cette opération-là. 6 fois 3, c'est 18. Divisé par 9 plus 5. Et voilà, la même chose, on va commencer depuis la gauche. Donc, 18 divisé par 9, ça donne 2 plus 5, qui est égal à 7. Tout simplement. Voilà. Je récapitule, ou bien, depuis le début, je vais vous dire que lorsqu'il y a dans une opération seulement la somme et la soustraction, يعني ملي كيكون عندنا غير الجمع والطرح كنبداو من اليسار, on commence depuis la gauche. Lorsqu'il y a un mélange d'opérations, عندنا خليط من العمليات, الزائد والناقص والضرب والقسمة, c'est la multiplication et la division qui l'emportent. إذا كانت عندي الضرب والقسمة يعني متجانبان متقاربين, je commence par la gauche, ça veut dire comme ici. Ensuite, on passe aux fractions. Les fractions أو الأعداد الكسرية. Par exemple, 5 sur 2 plus 4 sur 8. Donc ici on a la somme, هنايا الجمع ديال عددين كسريين tout simplement. Donc هذه الأعداد الكسرية لا يمكن أن أقوم بجمعها إلا يمكن ليش نجمع عدد كسرية بهذا الشكل هذا. ما يمكنليش غير نجيو نجمع 5
مع 4 مع 2 مع 8 لا. دونك il y a une règle qui dit qu'on doit avoir un dénominateur commun. On a déjà parlé. On a un numérateur وهذا le dénominateur. ما يمكنليش نجمع الاعداد الكسريه الا بتوحيد المقام. وهنايا هاد توحيد المقام عندي عده طرق. كاين الطريقه الاولى وهي انك تعتمد على الرؤيه. ما معنى الرؤيه؟ يعني كنشوف واش هل هناك علاقه ما بين المقامين، واش عندي شي علاقه ما بين هذا المقام هذا وهذا المقام هذا. اذا بانت لك العلاقه la relation, ça veut dire que tu peux facilement avoir un seul dénominateur. دونك اذا بانت لك بان راه 8 مضاعف ديال 2 لحقاش 2 في 4 هي 8، يعني هذه العمليه هذه غادي نخلي 4 على 8 ها هي الزائد هو هاد العدد هذا غادي نحاول نوصلو ل 8. كيف؟ هاد 2 فاش ضربناه في 4 عطانا 8، حتى هاد 5 نضربها في 4 غتعطيني 20. وهاد العدد هاد 5 على 2 هو 20 على 8، لأن ما قلنا بأنه باش نحصلوا على واحد العدد كسري كيساوي عدد كسري ما قبله يكفي أن نضرب البسط والمقام في نفس العدد. 5 على 2 ضربناها في 4، 5 ضرب في 4 20 و2 في 4 هي 8 باش حصلنا على نفس المقام. وهنايا كتولي لي بسهولة العملية بما أن المقام موحد. même dénominateur. Donc 8 ça reste 8 et 20 plus 4 c'est 24 tout simplement. هنايا 24 على 8، يعني هاد 5 على 2 زائد 4 على 8 هي 24 على 8. وهنايا كيمكننا نزيدو نختزلو هاد 24 sur 8. 24 sur 8 راها كنشوفو بان 8 راها قاسم ديال 24 لحقاش 8 في 3 24، اذا 24 على 8 كتساوي لنا 3 tout simplement. يعني اصبحنا في عدد صحيح طبيعي. Un autre exemple. Voilà. Toujours avec les exemples, on va essayer de comprendre, ou bien de bien comprendre même. Donc 0,5 c'est pas facile comme ça زائد 3 على 2 تساوي. هنايا عندي هذا العدد هذا هو عدد عشري. هنايا عندي كسر يعني كوسيون. إذا هنايا خصني نشوف الطريقة اللي يمكن لي نحول بها هذا العدد هذا إلى عدد كسري. 0.5 سي كوا؟ 0.5 هو النصف، يعني هو 1 على 2. هاد 0.5 n'est autre que 1 sur 2 plus 3 sur 2. هنايا عندي نفس المقام. إذا العملية بسيطة جدا. فين كانت عندي الإشكالية؟ كانت عندي الإشكالية في تحويل هذا العدد العشري إلى عدد كسري. Transformer un nombre décimal, هذا décimal à une fraction. À une fraction. Donc هنايا وهاد العملية هذه أو هاد الأرقام هذه سواء 0.5 اللي هي دائما هي النصف 1 على 2 أو 0.25 اللي هي 1 على 4 أو 0.75 اللي هي 3 على 4. هاد الأرقام هذه خصها تكون محفوظة. هذه من البديهيات ديال الأعداد الكسرية، يعني خص يكون 0.5 عارفة هي 1 على 2 و 0.25 هي 1 على 4 و 0.75 هي 3 على 4. وبالتالي إذا هنايا كما قلنا 0.5 زائد 3 على 2 هي 1 على 2. هاد 0.5 هو النص 1 على 2. إلا قسمتي 1 على 2 غتعطيك 0.5 زائد 3 على 2 اللي هي 4 على 2 و 4 على 2 هي 2. إذا حصلت على عدد صحيح طبيعي. كذلك من بعد الأسئلة اللي يطرحوها عليا كذلك التلاميذ وهي lorsqu'on vous demande de mettre en ordre, mets en
l'ordre. Mais en ordre soit croissant, soit décroissant. Il y a إما croissant يعني طالع زايد ou bien décroissant. يعني هنايا رتب تزايديا croissant ou bien décroissant. دونك هاد الكلمات خصني نحفظوهم croissant ou bien décroissant. Il y en a parmi vous qui l'ont appris, ça fait longtemps, mais il y en a d'autres qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot croissant ou bien décroissant. Et c'est pour cela que j'essaie d'arabiser. هادشي كنحاول نعرب لكي يتمكنوا معظم التلاميذ من فهم السؤال. Donc, je vais vous donner un exemple. Voilà, 0,5, 4,6, 3, 22 sur 5, 6,5. Donc, si on a la question croissant, ça veut dire on va ordonner ces nombres-là de façon croissante. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, quel est le plus petit nombre qui existe dans cette liste-là? اللائحة هذه شنو هو أصغر عدد؟ إذا هنايا كنشوف أن عندي مجموعة من الأعداد، ولكن هنايا عندي عدد كسري. هذا العدد الكسري خصني حتى هو نحوله إلى عدد عشري، وهنايا ما علي إلا كو جو دوا فيغ لوبيراسيون. خصني نقسم 22 على 5. 22 نقسمها على 5 فقط، تعطيني 4. 4 في 5 هي 20، غتبقى لي 2 أضيف الصفر وأضع الفاصلة. 20 مقسوم على 5 هي 4. 4 في 5 20، إذا الباقي 0 0. إذا هاد 22 هذه على 5 هي 4.4، يعني هي 4 على 4. وبالتالي يمكن لي دابا نقوم بالعملية ديال المقارنة. إذا كنعرفوا بأن عندي العدد العشري كيتكون من جزئين، الجزء الصحيح والجزء العشري. الجزء الصحيح الجزء العشري هذا كله صحيح. هذا 22 على 5 هي الجزء الصحيح 4 والجزء العشري 4. وهنا الجزء الصحيح 6 والجزء العشري وهو اللي فيه 5 ديال 10. هنا كنقوم كنعتمد سور الجزء الصحيح، يعني الجزء الصحيح اللي هو 0 4 3 4 6. إذا أصغر عدد هو 0.5، لأن الجزء الصحيح فيه 0. من بعد الصفر عندي 4 وعندي 3 وعندي 4 وعندي 6. إذا 3 هي أصغرهم. من بعد 4 عندي 4,6 و 4,4. دونك عندي 4 فيرغول، وين هنا فيرغول 6. دونك هذه أكبر من هذه، دونك هذه الصغيرة 4,4. بوي عندي 4,6 بوي 6,5. كاين اللي غادي يقول لك مسيو حنايا ما عندناش 4.4. حنا هاد 4.4 درناها غير باش قمنا بعمليه ديال ضبط هاد العدد هذا. ومن بعد يمكن لي نكتب هنايا 22 sur 5. فوالا. وهنايا هاني تمكنت من عمليه ترتيب هاد الاعداد هذه في شكل تزايدي، يعني تزايديا مي اون اوردر كرواسون. إذا قال لي ديكرواسون، دونك غادي نبدا ب 6.5 هي الأولى، هي أكبرهم، وغادي نقلب الإشارة. 4.6 أكبر من 22 على 5، أكبر من 3، أكبر من 0.5. هنايا عندي ديكرواسون. دونك هنايا عندي لوردر كرواسون، وهنايا عندي لوردر décroissant. Ensuite, je passe à la forme irréductible. La forme irréductible, on a parlé hier et je vais en parler ce soir-là de la forme irréductible.
أو الصورة التي لا تقبل الاختزال أو المختزلة، يعني ما كنقدرش نزيد نبسطها أكثر. فمثلا خدينا العدد 64 على 36. هذا العدد هذا كنشوفوه أولا اللي كنطلب من التلاميذ، وهي أولا جدول الضرب يكون ضابطه 100%، لأن ما بدون جدول الضرب لا يمكنك أن تتعامل مع هذه الأرقام. Donc, il faut maîtriser à 100% la multiplication. Ensuite, regardez bien cette fraction-là, 64 sur 36. Donc, pour réduire cette écriture-là, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par le plus grand diviseur commun. يعني خصني نقسم البسط والمقام على أكبر قاسم مشترك ديال هاد العددين. حنا كنشوفوا هاد العددين 64 شنو هما القواسم المشتركه بيناتهم. كاين اللي غادي يقول لك 6 2 ما نقسموا على 2. ها هي 64 مقسومه على 2 شحال عطيها 32. 36 مقسومه على 2 18. مزيان. اون كونتينيو حتى هذا بير وهذا بير، يعني هذا زوجي وهذا زوجي، مازال كيتقسم على 2. 32 على 2 هي شحال 16 مقسومه على 18. 18 هي نقسموها على 2 هي 9. اذا هنا وصلنا ل 16 على 9 اللي هي لا فورم ايريدكتيبل. علاش ايريدكتيبل؟ لحقاش هاد 16 و 9 ليس لهما قاسم مشترك، ما عندهمش علاش يتقسموا. هنايا كانت عندنا 32 و 18 عندنا هذا كيتقسم على 2 وهذا كيتقسم على 2، مي هنايا ما عندناش اون نا با ان ديفيزور كومان، لو ديفيزور كومان القاسم المشترك. اون باس ا اوتر شوز 24 sur 18. 24 sur 18 لا ميم شوز. كاين اللي غادي يشوف غادي يقول لك 24 زوجي و 18 زوجي كذلك نقسموها على 2 ونقسموها على 2. كاين بعض التلاميذ اللي كيقول لك هاد 24 و 18 عندهم قاسم مشترك اكبر اللي هو 6، يعني هذا كيتقسم على 6 وهذا كيتقسم على 6. 24 ديفيزي بار 6 سي اون ديفيز بار 6. 24 ديفيزي بار 6 وهنايا ديفيزي بار 6. دونك 24 ديفيزي بار 6 سي 4 tout simplement. Et 18 divisé par 6, c'est 3. Donc voilà, la forme est réductible. Donc on a passé directement parce qu'on a ici divisé par le plus grand diviseur commun. هنا كون قسمنا على 2 وعذرنا قسمنا غادي نقسموا على 2 وندورو نقسموا على 3. مي ملي كنلقاو لو بلو غران ديفيزور كومون يعني القاسم المشترك الاكبر كنخرجوا مباشره لا فورم ايريدكتيبل. دونك هي لا فورم ايريدكتيبل، يعني ما نقدروش نزيدو سامبليفيوها، ما نقدروش نزيدو نبسطوها. Ensuite on a 27 sur 54 est égal. La même chose. 27 et 54. Donc si tu as maîtrisé la table de multiplication, ça saute aux yeux que 27 est un multiple de 9 et 54 est un multiple de 9. يعني كتبان لك مباشرة بأن هذه راها مضاعف لتسعة وهذه مضاعف لتسعة، يعني 9 كتقسم هذا وكتقسم هذا. دونك اون فا ايسيي دو ديفيزي بار 9، نقسمو على 9 le numérateur et le dénominateur. 27 divisé par 9, ça va donner 3 tout simplement. Et 54 divisé par 9, il va nous donner quoi? Il va nous donner, je crois, 6. Et on regarde bien. 3 et 6. 3 est un diviseur de 6. Ici, c'est un multiple de 3. Donc, on peut diviser par 3. C'est-à-dire que nous نقسموها على 3. وهذه تقدر تقسم لنا على 3. 3 على 3 هي 1. و6 على 3 هي 2. دونك هنايا حنا 1 على 2 اللي هي لا فورم ايريدكتيبل. كاين اللي غادي يقول لك استاذ هنايا درتي لنا على 9 وراه لا لحقاش هاد 27 راه القاسم ديال 54 اللي غادي يلاحظها. 27 تاع ديفيزور دو 54 راه من الاول نقدروا نقسموا على 27. 27 سور 27. 27 نقسموها على 27 غتعطينا 1. و54 نقسموها على 27 غتعطينا 2. يعني بلا ما ندوزو على نقسموها على 9 ونقسموها على 3. Et enfin, de compte, on va terminer par une question piège. 11 sur 13. غادي يقول لك عطيني لا فورم irréductible نتاع 11 sur 13. Et ben ça c'est une question piège, ça veut dire on n'a pas, on doit rien faire
Ça, c'est une forme irréductible. هي بيدها la forme irréductible. Pourquoi? Parce que 11 et 13 n'ont pas de diviseur commun. ما عندهمش قاسم مشترك. هاد 11 و 13 ما عندناش شي علاش نقسمو. إذا غتبقى لنا la forme irréductible. Et c'est ça qu'on pose parfois dans des examens pour savoir si les élèves peuvent savoir qu'il ne s'agit pas ici, ou bien qu'on n'a pas ici de diviseur commun et que la forme ou bien que le nombre fractionnaire reste comme ça. Et donc nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander. En plus de ça, je vous ai dit que d'ici la fin du mois 10 d'octobre, je vais essayer de vous présenter mes leçons sur Instagram, puisque sur WhatsApp, un petit peu la plateforme est un petit peu minime et ne donne pas plus d'accès aux élèves. وبغيت ندير دروس مباشرة على الانستغرام. إذا مرحبا بكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.